Não podíamos entrar, chegar a lugares onde tinha pessoas, colonizadores brancos, pessoas brancas. ¿Cómo conocieron a Cristo? ¿Cómo llegó el Evangelio a su tribu si estaban desparcidos y corriendo en la selva? O Evangelho chegou até nós através de missionários, missioneiros de outros lugares que queriam levar o Evangelho da salvação até nós para que pudéssemos entender realmente sobre a salvação em Cristo Jesus. E quando o Senhor usou uma pessoa para falar comigo, uma missionária de uma cidade, ela falou comigo que Deus mandava dizer para mim que Ele estava tranquilizando tudo. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano y amigo Edgar Jesús y una vez más estamos en tu canal En Realidad TV y como de costumbre yo quiero que usted se suscriba a nuestro canal, active la campanita, comente, comparta, dele like para que así le sigan llegando más notificaciones de todo nuestro contenido diferente, contenido que edifican, contenido de verdad que usted se va a sentar a disfrutar y va a aprender mucho de esto. Hoy, señores, nos acompaña desde Brasil, de una de las tribus indígenas desde Brasil, señores, nos acompaña Weder Cordero y vamos a conocer hoy. Weder, Dios te bendiga, ¿cómo te sientes? Amém. Tudo bem. Todo bien. Señores, con Weder vamos a conocer algunas partes y vamos a, como él tiene experiencia en el área de los indígenas, ¿verdad, Weder? Él tiene experiencia, sí. Él tiene un testimonio poderoso de ellos. Ellos duraron 500 años escondidos, corriendo, sin salir a la luz, sin que nadie sepa de ellos, porque tenían temor de que los españoles terminaran de eliminar su especie por completa y quedaron unos pocos, 10,000 solamente, pero vamos a descubrir todo eso hoy. Hoy lo traímos a República Dominicana para enseñarle algunos de los puntos también donde habitaban nuestros taínos dominicanos y ellos van a comprobar si fue realidad o no. Vamos, acompáñame por acá, Weder. Por aquí, mire por acá, explíqueme un poco sobre esto. ¿Para qué se utilizaban esas cosas allá? Sim, esses objetos aqui, essas figuras eram totalmente usadas nas atividades dos indígenas que aqui viviam para seus usos de trabalhos. Pero eso se utilizaban para brujería. Señor, yo creo que ustedes entiendan que Weder es cristiano. ¿Eso se utilizaba para brujería, para vudú o para hacer ritos normales? Provavelmente para rituais, esses aqui. Pero no tenían que ver nada con religión. Sim, a religião era própria deles. Ok. ¿Y esto lo utilizaban para qué? Para trabalho. Majar. Sim, sim. Vamos a ver. ¿Para qué eran estos, por ejemplo, estos diseños que yo hacía? ¿Cuál era la función de eso? Aqui está uma figura de uma pessoa tocando um instrumento musical. Esa es la figura de una persona tocando un instrumento. Sim, sim, sim. Ok, bien, vamos a ver por acá. Esto se ve que aquí era como un escenario para... Sim, para ritual, né? Para hacer rituales. Rituais aqui. Sí, y esta es la misma figura. ¿Qué es esto? ¿Para qué se utilizaba esto y esa artesanía que yo hacía? ¿Con qué fin? Olha, aqui uma figura provavelmente de uma pessoa que eles queriam simbolizar algo espiritual também. Con eso ellos hacían esa figura queriendo simbolizar algo espiritual que yo veía. Sim, sim. Wow. Aquí vemos también la misma persona. Vamos a seguir, señores, haciendo el recorrido y usted va a conocer parte de la historia fuerte, muy fuerte de estos taínos. Ellos son de Brasil, como les seguía comentando. Nosotros estamos acá, señores, en la República Dominicana, en un lugar de San Cristóbal, la parte sur, llamada El Pomier. Eso está al lado, podríamos decir que el mismo lugar que la cueva de El Pomier. Por aquí vemos, señores, muchos
diseños, muchas estructuras de los hindúes. Mire, mire esto por acá. ¿Qué es esto? ¿Para qué se utilizaba esto, Weder? Isso é um pote para colocar água ou bebida, água ¿Con esto ustedes lo utilizaban para colocar agua o bebida? ou bebida. Isso. Con eso ustedes bebían, allá en los momentos antiguos allá. Eso. Y esto, ¿para qué es? Porque el que ve esto acá, a esto le llaman acá, le llaman lechuza aquí. ¿Cómo le llaman esto? Ustedes le llaman Coruja. eso. Coruja. Curulla. Coruja. ¿Para qué utilizaban esto? Isso é um símbolo, né? Símbolo de uma ave que guardavam, pode ser uma ave que guardavam o lugar onde os indígenas ficavam. Oh, ustedes utilizaban esto para ella ubicar como un lugar y ella le informaba. Sim, sim, provavelmente alguma. El búho le llaman a esto. Por aquí vemos, podemos ir por acá a ver miren esto, señores. ¿Para qué se utilizaba esto? ¿Qué función tenía esto en su área? ¿Para qué es esto? Simbologia de algum índio importante, de alguém importante. O sea, es un símbolo de un indio importante. Isso. Com toda a sua pintura, com todo o seu adereço. ¿Ok? Es como por ejemplo, el dinero de aquí tiene y las calles, por ejemplo, tienen nombres de personas importantes que fueron influyentes en el país. Sim, como um cacique, como Exacto. Pessoas importantes. ¿Ustedes escucharon la historia del cacique? Sim. ¿Cómo le resultó esa historia? A história do cacique, na minha aldeia tem também, cacique. São pessoas que governam a tribo, pessoas que fazem reuniões para assim, conversar a respeito dos trabalhos da comunidade, resolver problemas, tudo mais. Wow, era un héroe. Sim, um herói. Un héroe. Vamos a ver por acá. Miren otro más. Acá estas son tinajas. ¿Por qué tenían esa cara? ¿Por qué a la tinaja tenían que hacerle exactamente esa cara? ¿Cuál era la función de hacerle eso? Por aquí, enfócame aquí, por favor. Enfócame aquí. ¿Cuál era la función de hacerle esa cara exactamente a una tinaja cuando podían hacerla sola? Isso aqui é comum entre os indígenas, colocar uma figura de um índio em um pote. É comum Eso entre es os común indígenas. aquí, entre ustedes es común. É comum entre os indígenas. Pero eso acá, por ejemplo, un dominicano vea eso y lo que Eso. piensa en brujería. Ah, não. É comum entre os indígenas eles colocar uma figura indígena em um pote qualquer. ¿Y para qué función? Isso é para colocar água ou bebida. Sí, pero la función de la cara. Da cara, La figura que ustedes não siempre ponen. não tem muita importância. Ah, no tiene mucha Não tem importancia. importância. Eso não es tem ya importância. diseño de É ustedes. só como un da diseño. cultura mesmo. Só da Exactamente. cultura, própria da cultura. Y esto es. Este se ve que era varón, este indio. Que aquí tiene su parte. Mira, un perro pivo, señores, que no nos muerde ese perro. Esse, Y no está figura hueliendo. de uma pessoa importante. Esta, ¿verdad? De un Pero anciano, anciano. aquella se ve que era femenina. Porque Sí, tiene sí. el atuendo como una mujer, pero este se ve que era varón. Ok. Uma pessoa importante sempre está em destaque, sempre tem algo guardado para ficar na história, como uma pessoa ancião, uma pessoa que lutou muito, pessoa guerreira, uma pessoa que lutou pelos seus direitos indígenas. Por eso le hacen su estatua Sí, en su parecido a estatua. esa persona. Por Eso. ejemplo, si usted fue un héroe, por ejemplo, Un guerrero. y usted guerrió y usted merece Sí. que los atributos sean exaltados, usted crea una estatua de usted. Isso. Ah, bueno, qué bueno, señores, pero de verdad nosotros debemos de copiar entonces mucho. ¿Para qué este centro? Este centro. Este centro é o lugar mais sagrado para os indígenas, onde eles tinham um local de contato com o mundo espiritual. Aquí se tiene en contacto con el mundo espiritual. O mundo espiritual, onde realizava todos os seus rituais, todos os seus cânticos, danças, invocação a outros espíritus. Espíritus. Outros O sea, espíritus. aquí ustedes crean las invocaciones, por ejemplo, a otros espíritus. Isso. Usted se utiliza aquí, me imagino, ¿no? Ah, isso aqui mesmo. É um local. Ven a ver, camarógrafo. Enfócame esto acá. Ese es como el altar.
Isso, como se fosse um local sagrado para eles. Pero la clase de ritos que se hacen aquí son ritos para conectarse con espíritus malignos o espíritus... explíqueme esa partecita, ya que nosotros tenemos una denominación cristiana. Usted entiende, hay mucho público Sí, que nos sí, sigue, sí. usted es un hombre de Dios también cristiano. Entonces, Ok. los ritos que se hacen aquí, ¿con qué funcionan? ¿A qué clase de espíritu invocaban? Olha, com todo o respeito aos nossos ancestrais Ajá, con passados. respeto a ellos, exacto. Sim, sim. Aqui a gente tem que ter o respeito com os antigos, porque eles tinham suas formas de devoção, Exacto, su de respeto. crenças e tudo mais, mas com o passar do tempo, isso foi mudando com o tempo, mas a espiritualidade e a conexão com outros espíritos da natureza, ou invocação ao sol, que era o deus que na época eles tinham, né, muita crença, que acreditavam que o sol El Dios Sol. era o deus sol, a invocação a outros espíritos também da natureza, para que pudesse mandar chuva, para que pudesse ter o seu solo bem produtivo. Então, por isso invocavam outros espíritos para ajudar, entendeu? A eles terem uma vida melhor. Eso ustedes prácticamente para cada cosa ustedes Sí. invocaban o llamaban a unos dioses. Sí, Por ejemplo, sí. el dios sol, para que le dé el sol para que salga el sol, el dios sol ustedes lo invocaban. Para que caiga lluvia, ustedes invocaban al dios Sí, lluvia. chuva. Sí, ustedes hacían rituales acá, le llamaban Sí, y sí. todo eso, y le hacían su asunto. Ok, isso mesmo. Para eso es este centro. Por eso ustedes lo Isso. catalogan como algo sagrado. Isso, momento de comunhão entre a tribo. Também. Ustedes se reunían la tribu ese Reunião, día. entre a tribo, onde eles se fortaleciam mais, entendeu? Ajá, ajá. Onde eles tinham momento que pudesse se comunicar entre eles, momento de força e luta. Wow. Sí, pero ustedes eran unidos. Cuando ustedes decían vamos Sí. a hacer algo, todo era una sola voz. Sim, sim. Pues eso debemos de tener nosotros los cristianos. Ok. Que no, y de hecho quiero hacer un llamado que nos están mirando ahí a los cristianos, señores, que si nosotros fuéramos más unidos como estas personas, como ellos, de verdad que el cristianismo llegaría más lejos y no nos atacáramos tanto. El problema de nosotros, los pentecostales, es que nos matamos entre nosotros mismos. Sí. No tenemos una unión en sí, tenemos una unión supuestamente de palabra. Si nosotros nos uniéramos como ustedes, que son unidos a una sola voz, fuera otra cosa. Sí. Ese es el único problema. Pero de verdad que me impacta mucho al ver eso. No sé si usted tiene video por ahí de las tribus, de todas esas cosas. Hábleme un poquito. Sim. Hábleme un poquito. Vamos para acá, para la sombra. Mira otro muñeco allá. Vamos a ver de qué es ese. Hábleme un poquito de usted, de su historia. Da minha história? Ok, ok. A minha história, eu sou indígena do Brasil, da tribo Pataxó, onde a minha tribo, eles têm mais de 500 anos de contato com a civilização, onde passamos momentos difíceis, sofremos também com a colonização no Brasil, na época de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou em nosso país, dizimou muitos indígenas, muitas tribos indígenas morreram, foram extintas por conflitos de guerras, colonizadores matando indígenas, e a minha tribo se refugiou nas matas, nas florestas, para que pudessem estar hoje sobreviventes. O sea, él le está diciendo, señores, para que usted entienda, que ellos duraron 500 años escondidos porque lo perseguían para matarlo, los españoles, ¿no? Los portugueses. Los portugueses lo persiguieron para matarlo, eliminar la raza completa de los indígenas, para eliminarlo. Ellos tenían que correr a esconderse en la mata, me imagino que era un sálvese quien pueda, Sí. en esos lugares, y lograron quedar de... ¿Cuánto quedaron de ustedes? Ultimamente, no Brasil, existe mais de 305 tribos espalhadas 365 no tribus Brasil. quedaron disparcidos. Sim, sim, no Brasil, no Amazonas, toda a região do Brasil. Ustedes quedaban en la Amazonas corriendo, Sí, peleando sí. con los leones, con los lobos, Sí, sí. peleando con todo ese asunto y tratando de sobrevivir. Sim, porque, Uau. porque os indígenas, assim, eles tinham um contato muito forte com a natureza, então eles conheciam todos os locais
perigosos ou não, lugares onde eles poderiam sobreviver, porque também nós indígenas não tínhamos lugar fixo, nós éramos nômades, vivia um tempo aqui, outro tempo a gente saía e ia para outro canto. Nosso território é muito grande, muito O sea, grande. ellos dicen que ellos no vivían en un lugar fijo. Ellos no vivían en un lugar fijo, que ellos eran como nómadas. Los nómadas son aquellos que duermen donde le coja la noche. O sea, ellos están aquí ahora mismo, pero ahorita vuelven y se mueven a otro lugar y vuelven y se mueven a otro. Esos son los nómadas. Hay, por ejemplo, indígenas beduinos, me imagino también, toda esa clase de cosas. Pero entonces explíqueme cómo usted, porque yo me imagino que usted tiene mucho contacto con la naturaleza. Sim, sim. ¿Cómo ustedes entonces tenían facilidad para sobrevivir en la selva? Sim, com ¿Ustedes se certeza. comunicaban con los animales? Bem, nós tínhamos assim conhecimento com todo o local, território onde vivíamos, sabíamos onde eram os rios, sabíamos lugares perigosos, onde tinha animais perigosos como onça, cobras, e tínhamos também o conhecimento com a medicina tradicional do nosso povo. Tínhamos uma pessoa responsável, como se fosse um médico chamado pajés, O onde sea, tratava. los médicos que ustedes tenían allá responsables para la salud era Payet. Isso, pajé. Pajé. O pajé é responsável pela o tratamento de doenças, Naturalista. enfermidades naturais, isso. Usando os próprios recursos naturais, como plantas medicinais, ¿Se ervas. enfermaban poco entonces ustedes? Sim, pouco, muito pouco, porque não comíamos comida como hoje, muito Todo de la naturaleza. no natural no passado. Então tínhamos uma resistência maior, uma saúde muito melhor. Y entonces, luego que ustedes conocían, porque él dice que cuando ellos llegaron allá, al ellos tener el contacto con la naturaleza, de hecho, vivían en la naturaleza, ellos dicen que ellos llegaban allá, ellos sabían los lugares peligrosos, los lugares donde había cobra, donde tenían que meterse, donde no tenían que meterse, ellos sabían cómo todo eso, y además de eso, ellos vivían de la misma naturaleza, ellos cultivaban la naturaleza, pero también vivían, la medicina la sacaban de ahí. Dicen que los doctores, que ellos tenían una persona responsabilizada para cuando uno de ellos se enferme, ellos ir a ese lugar y que ellos con recursos naturales le hicieran remedios caseros. Sí, Eso sí. patallé se llamaba. Pajé. Payé. Payé. Esos eran los doctores de esa época. Pero dígame algo, porque vamos a sentarnos acá si usted quiere. Amado, entonces, ¿ustedes duraron cuántos años corriendo? Olha, nós ficamos refugiados nas florestas por muito tempo. Não podíamos entrar, chegar a lugares onde tinha pessoas, colonizadores brancos, pessoas brancas. O sea, si ustedes entraban ahí, lo mataban o podían descubrirlo, ustedes tenían el riesgo de que lo descubrieran y lo mataran a la tribu completa. Sim, sim, sim. Eles queriam que nós trabalhássemos para eles, fazendo trabalhos mesmo para eles como escravos. Se ve raro que un hindú, por ejemplo, sea cristiano pentecostal, un indígena. ¿Cómo conocieron a Cristo? ¿Cómo llegó el evangelio a su tribu si estaban desparcidos y corriendo en la selva? O evangelho chegou até nós através de missionários missioneiros de outros lugares que queriam levar o evangelho da salvação até nós para que pudéssemos entender realmente sobre a salvação em Cristo Jesus. O sea, por medio de ellos, pero ¿cómo entraron entonces? Si ustedes corrían, le tenían miedo y llegan esos hombres, imagino que esos misioneros eran blancos, ¿no? Tiveram muita dificuldade para entrar nas nossas tribos, porque precisam de uma permissão para entrar na nossa aldeias, na nossa tribo, através da FUNAI, que é o órgão maior que protege indígenas no Brasil. Oh, allá. ¿El gobierno protege a los indígenas? Sim, a Pero FUNAI. esa ley fue ahora. A FUNAI no Brasil é quem protege os indígenas. Hay una tribu ya, el gobierno protege esas tribus ahora. Sim. Entonces, se dice que los indígenas, o ustedes prácticamente, se dicen que algunos son carnívoros, que les gustan comer carne, y carne humana, no tienen que ver con qué carne. ¿Eso es cierto o es mentira? Olha, no passado, na época da chegada dos
dos portugueses, sim, existiam índios carnívoros, entendeu? Canibais, índios canibais. Porém, atualmente não temos assim no Brasil conhecimento de índios canibais hoje, porque no passado existia muita guerra entre os próprios indígenas, que eram tribos rivais. Então, as pessoas imaginam que atualmente ainda no Brasil tem índios canibais, mas não tem. O sea, es bueno que usted aclarara esa parte, señores, para los que no entienden, que entendí perfectamente. Dice que en un tiempo antiguo sí hubo indio carnívoro, pero que en este tiempo no hay y que habían tribus rivales que peleaban entre ellos porque eran rivales para tratar de disminuir eso. Hay gente que todavía cree esa parte, eso es lo que usted dice, que todavía cree esa parte, que todavía hay indio carnívoro, y él dice que no hay indígenas todavía que ya bregan con esa parte de comer carne humana, que no hay, así que para que usted entienda, ellos no son carnívoros. Sim, sim, sim. No passado, sim, porque eram tribos rivais entre índios com índios. O sea, ellos se comían entre ellos mismos. Isso mesmo, quando entravam em batalha, em conflito, guerreavam entre eles por territórios que o indígena não podia atravessar outro território indígena, porque se atravessasse era guerra. Era conflito, era mortes. Então pegava-se alguém refém e levava até a tribo e comiam, faziam um momento de ritual para que entendesse que aquela tribo que pegasse alguém refém era mais forte. ¡Wow! Eran como los leones, que cuando uno entra a una tribu del otro, se matan y el que gane es el rey. Sim, comiam a carne da pessoa. ¿Era así? Sim, sim. Oh my God, ¿usted llegó a vivir esa experiencia? O sea, ¿usted la vio con su propio ojos? Não. Os meus avós, bisavós, tataravós viveram essa experiência. Sus abuelos, sus tatarabuelos sí vivieron esa experiencia. Sí. Y entonces, luego de toda esa trifulca, ¿Cristo llegó a ustedes en el tiempo de su tatarabuelo? Cristo chegou lá na minha aldeia, Na sua aldeia? Na minha aldeia uns 30 anos. Hace 30 años. 30 anos O sea, atrás. ya en esa aldea hay una tribu que conoce a Dios ya masiva. Não conhecia a Deus, mas tinha a igreja católica inserida. Allá era la iglesia católica que E era a estaba. igreja católica, que catequizaram os indígenas, Ajá. levaram a crença do catolicismo para as aldeias, algumas, né? Porque em algumas aldeias não tinha nem igreja católica. Entonces, ¿cómo llegó el pentecostalismo? O sea, Cristo directamente, sin que tenga que ver con la iglesia católica, sino que se le habló de Cristo exactamente, ustedes dijeron por misionero, Sí, sí. pero entonces, ¿cómo se fue esparciendo eso? Foi aos poucos pessoas da cidade que conheciam indígenas da aldeia, eles trouxe o Pentecoste, Ajá. trouxe o verdadeiro cristianismo, né, para a nossa aldeia. Por isso temos hoje o conhecimento com o Evangelho, e essa data de 15 anos. O sea, el evangelio en sí llegó hace 15 Isso, años. 15 anos. O sea, 15 es anos. reciente. Recente, muito recente. Y los milagros, ¿ustedes han visto milagros allá? ¿Qué clase de milagros ustedes han visto allá? Manifestaciones del Espíritu Santo. Sim, sim. Muitos milagres podemos ver e presenciar com o trabalhar do Espírito Santo nas aldeias, usando pessoas, profetas, curas, cura de câncer, pessoas que estavam enfermas, debilitadas, e depois de receber orações, foram curadas. O sea, personas que estaban enfermas de cáncer, personas que estaban enfermas debilitadas, personas de muchas enfermedades, luego Sí. que recibieron la oración, fueron sanadas. Foram saradas, O sea, allá en la manifestación, ¿cómo se dan los servicios allá? A mí me hubiese gustado ir a Brasil a hacer un documental exactamente del Evangelio, cómo se vive el Evangelio en esa nación. O Evangelho, a princípio, não conseguíamos entender realmente, né, como acontecia o objetivo do Evangelho. Fomos aos poucos entendendo, porque as tribos são fechadas para o Evangelho. Não tem permissão para o Evangelho entrar, mas aos poucos fomos recebendo
entendeu? Sim. Fomos recebendo e fomos abrindo a nossa mente para que a gente pudesse entender que é diferente, o evangelho é diferente. Amén, amén. Y yo quiero también que el pueblo entienda, señores, el pueblo entienda, Brasil, yo me atrevería a decir que Brasil es una de las naciones que el evangelio predomina más. Sim, Brasil, los mejores adoradores, podríamos decir, sin ofender a los otros, porque son buenos todos, pero salen una masa de adoradores, de ministros. El evangelio allá es un avivamiento, lo que Dios está haciendo en ese lugar. Por eso Brasil ha sido tan atacada, por lo que hay de Dios en ese lugar. Yo entiendo que Brasil es una nación que porta esencia de Dios, porta sim, poder. sim. Brasil é um dos países que o evangelho está mais forte, onde podemos ter licença para evangelizar em vários locais e principalmente em aldeias. Ultimamente tem tido muita oportunidade para que missionários entrem nas comunidades, porém ainda há 98 tribos ainda não alcançadas pelo evangelho no Brasil. Wow. O sea, usted en Brasil no necesita viajar a ningún lugar si esa nación es tan grande y usted en ese lugar. Hábleme un poco, ¿cuál es la experiencia más linda que usted ha tenido con Dios? Com Deus foi em 2010. 2010. Eu morava em uma aldeia, depois eu fui trabalhar em uma outra aldeia, em outro município, onde tive uma experiência muito grande com Deus. Él dice que él en el 2010 estaba orando en una aldea y luego se trasladó a otra aldea donde tuvo una experiencia grande y especial con Dios. Onde não tinha evangelho, não tinha igreja, não tinha evangelho aí. não tinha igreja nenhuma implantada. E começamos assim um trabalho junto com um missionário de Minas Gerais. Eles foram até a aldeia e começaram a fazer reuniões pregando a palavra de Deus e me deixou lá responsável por essa aldeia. O sea, usted era responsable de esa aldea. Sí, sí. Donde no había nadie, usted llevó el evangelio. My Sí, God, Dios mío. Señores, yo no entiendo brasileño, nada de ese tema. Y Dios me ha dado o sea, yo estoy entendiendo todo como que yo soy un brasileño normal. Sim, sim. Todo lo que usted me dice, eso es un don que yo entiendo que es un don de interpretación. Sim. Siga. Então, foi a experiência maior que tive, onde cultuamos debaixo de uma árvore, e depois fomos cultuar dentro de uma oca grande, Sim. onde tinha reuniões da comunidade com cacique, lideranças. Se reunían, eso es como una cueva. Sim. Se reunían ustedes Sim, ahí, sim. en esa orca, y ahí hacían sus reuniones espirituales, hablaban de Dios. Ahí es como los cultos. Sim. Tinha um colégio também, uma escola indígena, onde também reuníamos também com pequenas famílias, três famílias. O evangelho ele começou aos poucos lá. Ah, pero que usted hizo un trabajazo, fue. Foi muito difícil, foi difícil. Fue difícil al principio. Foi difícil, uma resistência muito forte La resistencia. por parte da comunidade a não aceitar o evangelho. La crítica, el decir Isso, que usted muitas estaba críticas. loco. Eu sofri bastante com minha esposa, sofri bastante. Depois que construímos uma pequena casinha para oração, Sí. vieram muitas críticas ao nosso favor, pessoas que queriam parar a obra, queriam que não tivessem igreja Que naquele eso no lugar. siguiera, que se parara eso ahí, que se destruyera eso, porque eso Eso. no es una locura, eso no era de Dios en realidad, y eso no era el Dios que ellos están acostumbrados a conocer. O sea, Sí. para ellos iba a ser una locura porque es algo nuevo que se le estaba presentando. Si usted viene de la nada y le quiere mostrar a un Dios que ellos tienen una costumbre adorando a un Dios y usted le muestra al Dios verdadero, pero ellos tienen una costumbre hace rato de imágenes, de idolatría, de un sinnúmero de cosas. Entonces, al usted ver y proyectarle esto, lo van a decir, no, este hombre está loco, vamos a sacarlo de aquí. Verdade. Isso causou um impacto muito forte dentro da comunidade. Eso causó un impacto muy fuerte dentro de la comunidad. Começou a perseguição, eles começaram, depois que construímos a pequena casa de oração, eles começaram a quebrar os eternites, a cobertura da igreja. Después que ellos, la persecución fue tan grande que luego que ellos crearon
la carpa, o más bien para que usted entienda, la iglesia, ellos la desbarataban para que eso no siguiera ellos mismos. Harold, ¿cómo usted sufrió? ¿Cómo usted aguantó eso? El amor. Foi Deus. Foi Deus. Suportei porque Deus me fortaleceu. ¡Wow! Porque não tinha como eu queria ir embora e Deus falava que não. Deus usava alguém espiritual para falar que não era tempo de eu ir embora. No era tiempo. Não era tempo. Uma vez aconteceu de eu ir abrir a igreja e quando eu abri a igreja tinha um cachorro morto dentro da igreja que eles jogaram dentro da igreja. Próprios parentes, próprios indígenas jogavam um cachorro morto dentro da igreja. Outra vez jogaram um gato morto dentro da igreja. Outra vez cortaram o fio de energia para não acontecer o culto, que nós usávamos uma caixa Toda a pequena. eletricidad la cortaron. Sim, cortaram. E levaram embora. Levaram embora. E por último, derrubaram a metade da igreja. La mitad la tumbaron. Derrubaram a igreja. Destruíram a igreja. Y usted seguía normal. E isso seguiu normal para eles. ¡Wow! Para mim foi sofrimento. Ver tudo aquilo, né, acontecendo e eu resistindo ali, tudo aquilo, passando aquele sofrimento, chorando com minha esposa. E pensei em ir embora naquele mesmo dia. ¡Wow, Padre! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muito forte, muito forte. Pensei em ir embora no mesmo dia. Aquele dia me tocou por dentro. Mas graças a Deus eu permaneci. Deus usou um pastor para falar comigo, para não falar nada, para continuar perseverando em oração. E foi quando eu consegui suportar. ¡Wow! Muito forte. E outra vez eu pensei de ir embora, porque tiraram minha esposa do trabalho também. Eu pensei de ir embora. E foi um testemunho muito forte. Eu estava orando a Deus para me ir embora daquela aldeia. E quando o Senhor usou uma pessoa para falar comigo, uma missionária de uma cidade, um pouco próximo aonde era a aldeia, ela falou comigo que Deus mandava dizer para mim que Ele estava tranquilizando tudo, que o Senhor estava me observando naquele lugar. E Ele mandava dizer para mim que não era para mim ir embora, porque eu já tinha arrumado as minhas malas para mim ir embora. ¡Wow! E naquele dia eu estava em 2 dias de oração. 2 días. 2 dias de oração, eram 3 dias. Só eu e minha esposa sabia que nós estávamos em campanha de oração, porque nós íamos embora daquele lugar por causa de muita perseguição, muita crítica ao nosso Cuando ellos dicen embora, señores, es que se querían ir, abandonar todo. Eu queria abandonar tudo, não queria ter responsabilidade mais com a igreja, porque já não suportava mais e viver toda aquela crítica, toda aquela provação contra a minha vida. ¡Wow! Foi quando Deus usou essa missionária e falou assim: eu estou cuidando de tudo. O Senhor falava com ela que era para mim permanecer na aldeia, não era para mim ir embora, para mim desfazer as malas. Porque 3 vezes eu já tinha arrumado as malas para ir embora e Deus mandava dizer, através dela, como profeta, não vai. Todavía no es tiempo. Não vai. Dios habla. Deus falou comigo naquele dia. Eu vi que Deus usou aquela missionária, aquela mulher de Deus, veio até mim para mim não ir naquele lugar. Porque Deus me queria naquela aldeia, que aquela aldeia precisava do evangelho naquele lugar. ¡Wow! E foi quando ela falou assim: por causa de vocês dois, eu tiro vida de pessoas que querem atrapalhar, que querem impedir o trabalhar de Deus. E para saber que é Deus que está falando com você agora, hoje é o 2º dia de campanha pela madrugada que você está fazendo. ¡Wow! Padre amado, gracias, Dios. Graças a Deus. Foi essa experiência maior que eu tive. Ultimamente, eu passei por 3 aldeias indígenas. ¿Por 3? Por 3 aldeias indígenas. Que usted llegó y llevó el evangelio a ese lugar. A esses lugares. ¡Wow! 3 aldeias indígenas. Essa foi a principal. Foi 7 anos que eu fiquei nessa aldeia, pregando o evangelho. Hoje tem uma igreja lá. ¿Tiene una iglesia? O sea, ¿cuántas iglesias entonces usted tiene? En las 3 aldeas hay una iglesia. Essa aldeia tem uma igreja. Na outra aldeia tem mais outra igreja.
E na outra aldeia que eu fui, é outra aldeia diferente, são várias aldeias. A minha tribo tem mais de 30 aldeias. La tribu de usted tiene más de 30 Mais de aldeas. 30 aldeias. O sea, usted tiene, y han creado iglesias en las 30 aldeas. Em 3 aldeias dessa, nós temos igreja. Wow, pues un apostolado. Isso. Padre amado, ve. Isso. O sea, la perseverancia. Em perseverança. La perseverancia, el esperar en Dios sin Esperar en rendirse, aguantando, orando, siendo fervientemente. Hay gente que están desesperados ahí, desesperados porque te están pasando un proceso fuerte, porque todo se le ha venido encima, porque todo el mundo le ha dado la espalda. Déjame decirte que como este mismo hombre pasó esos procesos y aguantó, siempre habrá una palabra profética de parte del cielo en donde Dios te va a decir: aguanta un poco más, que tu milagro viene de camino. No te rindas, avanza, sigue peleando, sigue contrarretando con el sistema, que tu milagro viene de camino. Te falta un poquito solamente. Hay gente que se rinde. Y mire cómo usted aguantó todos esos procesos y se mantuvo ahí, y mira hoy en día cómo Dios lo está llevando a las naciones. Hoje, para mim, Deus está cumprindo com as suas promessas em minha vida. Porque Deus falou que me levaria em vários lugares do Brasil e me falou recentemente que me ia trazer em um país diferente. Amém. E aqui estou eu, na Amém. República Dominicana. Amén. Y eres bienvenido, de verdad, de todo corazón. Usted es bienvenido a este país. Cuando usted quiera, puede venir a este país. Es bienvenido. Usted resaltó una parte que los dominicanos son celosos y cuidan mucho, que es la parte indígena. Son ancestros ya prácticamente de la parte dominicana. Aquí había mucho indio. De hecho, hay un lema, hay un refrán que tienen muchos los dominicanos que dicen que Colón nos engañó con espejo. Nos Sí. dio espejito y nosotros le dimos oro. Y ya uno dice así: no, pero ahora tú crees como que yo soy indio porque nos engañaron. Supuestamente dice la historia, que nos engañaron, nos cambiaron oro por espejo y así sucesivamente. O sea, pero nosotros tenemos un sumo respeto, los dominicanos, por esa parte. Pues nosotros conocimos a Cristo, conocimos la verdad y no hacemos ciertas cosas. Sí. Respetamos eso, pero no hacemos ciertas cosas. Me imagino que usted también. Pero de verdad estamos muy contentos. Me gustaría ir a Brasil, a hacer un documental en esas aldeas, hablar, ver cómo ustedes manejan el evangelio allá, de qué forma, cómo es el trato allá, cómo es la vida silvestre. Yo me voy a vestir así mismo. Señores, primicia, vamos para Brasil. Ok, graças a Deus. En la próxima entrevista voy a ver si me visto de indio. Sim. Eso Sim. por honra, para honrar esa tribu allá. Certo. Nós também, eu particularmente estou muito feliz de estar aqui em República Dominicana. Fui bem recebido. Amém. Estou na casa de um irmão que está me recebendo muito bem, não está deixando faltar nada para mim. Amém. E estou sendo grato a Deus por tudo. Amén, amén. Un placer de verdad, estimado. No sé cómo allá se hacen los pactos, pero para nosotros es más que una honra tenerle con nosotros. Esta plataforma es suya. Dios le bendiga, Dios le guarde. Comparte este video, por favor, y recuerda que seguimos en Realidad TV.